Sarikaham, Joto Media House ni Adam Rogno, Sungtini or Tipra Motha, YTA, Play Developing, like a press with Hinian Tango, Sini Pine, Salrogo, Sini Golin the Choba. I say first week of August, Sini BC election in I say meeting Hajana Tango, common date, time, they Bahi Bahi Singh, Sini Honorable Party President Tipra Mothani, Sini Sir, Vijay Uncle, Tabu, Cycler. Jotono Sarikaham, good evening. Sini Youth President, Honorable MDC, Honorable Samani, Taichinero, Sini Women Federation, Sini Okazero, Tayarojet Panisotano, Abokini. Mothani, Tipra Mothani, district-wise data, like tomorrow, announced Kremani, Aboni consequence Tini, about clearly Hanai, out of 12 districts, Tini political district, Barutatomo, Tipra, Tawak Sabrum, Nitum, Pastarik Chennai, Serenongai Pastarik, August. Abang haito ino tu one alternate day kiba every day puno tu August first second week bisino tu joto district political district committee rogni Broi Sikla Tipra Mothani tu organize kainai u jagao na boni bawina tini joto no tu khoborika the following program Buzoto Tripura Monosadoni Sarko, Awai Makayo, Asakayo, the media tonai, electronic media ro, media Juda tonai, newspaper of Abokankai, Awai Ontum. Every alternate day puno kaimano unikale every day go to kaimani tabo go kanana atuklay paina kintu first day 5th August Sabrum political district na toy Chennai ro 1 PM hoy tiga bono awai ma kayo the next timely away अच्छा सर लोग सर्विस तरह कैसे ना वो तो बार बोलती है जो ना तो वो तो खाया ना वो तो खाया तो हमारे पास बड़े अब वो ऑब्जर्वर रो बड़ा फील थम पाई के ब्राउनी सामने चेंगा वो जगह थांगे नहीं तो थांगे की सब डिस्प्यूट थाई नो बड़ा बुचिया बोतो पूरे डिस्प्यूट करोई किसा अंडरस्टैंडिंग misunderstanding unai ro botong utel chun thik khai thani ko tini or sabisari financial khai tabo abone bagile tini chun or inlai abo clarification chun dika je paina August 5th ko at 1 PM chun Chennai abo ongoi tongnai tini as many as 12 political districts tini tomo every day ongi phone every alternate day ko chun meeting kan kasus semua dia tahu dia observe macam ni chúng ta baksa constitution nó 4 जना 3 जना 2 जना रखा है इनका बिचमा मैक्सिमम सुनने का ऑब्जर्व करता हूं बुरी रोना कम दी जब मन इनका ऑब्जर्व होगा तो सब बुरी रोना ठीक से कबांग फाइनल होगा तो ऑब्जर्व इससे पर उन्होंने अब जे तो तबक चेंज का अब न टाइम से तुम किसी रिसर्च फॉर खाइबुनो तुम खाइनानी तिनी एजेंडा observe bani list dollar sija ko mane taise sing add theki na reachable theki na te wo add thene ya pro taise add thai jak na
Sir, 9th August Indigenous Day, 15 August Independence Day. Kuno rodi ngahaja kada motamati khani de. তাই আগত লার Bom he bom ai tang ta. আবার ঠিক করে করছি না এটা কমিটি তিন খালাই নাই কমিটিরও ভাই ভাই খাইও আপনি প্র্যাকটিস বেরো না আর সিদ্ধান্ত তো মেরে দেন 이거 파스타링이 미팅 나오나 너도 그 사회 인디네스 때 মহারাজা বিকুনি পার্টি বতো 19 আগস্ট কমিটির শাসনে বাবা জানাছে যে পার্সন সিন যে পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট যে অবজারভার মতো মিটিং হয় মানে 어머 쟁이 당나이 그것도 뭐 해. 아버 틱 아버 하이야. 가복 좀 political district বা বারোখান তো ও বারোখান ডেইলি বুকলাই মানো কিংবা সালসে উলো বাহাই বুকলাই মানো কিন্তু প্রত্যেক পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নি আলাদা আলাদা ডেট বলা ই তোমরাই ব্রাউনি আইডেন্টিটি তো এবং ব্রাউনি তৈরি চুং খাই না এক লগে বারোখান ডিস্ট্রিক্ট নি বড় খাই লাগে সাজা সাজাকে খাইনে 어 디스트릭 내한다라 블록 প্রথম কে সাবরুম কুইলা সাবরুম ডিস্ট্রিক্ট কমিটি খেজংনাই 이게 사브룸 디스트릭 내한다라 제 블록 동머니 어 블록니 에ግዚ큐티브 보디 로마 페기네 어머로 하긴 없어 어 디시 일렉션 프리페어 해버리 আরো চিনি বিরোধী রোগ নিব ব্রাউনি যে কোম্পানি কমিটি আ কমিটি রোগ বরাবর মা পাই নাই না বড় ইম্পর্টেন্ট ইজ আ টিপ্রা YTF পেটি ডলে যত কমিটি না ডিস্ট্রিক্ট নি ব্লক নি আদিনি সিমি স্টার্ট খেজংনাই পার ডে দুইটা মিটিং দুইটা ডিস্ট্রিক্ট না পিপল মিটিং খেজংমানো 어머 পাস্তারিং সিমি তকো 쟁이를 নাই স্টার্ট খেয়ে নাই Okay, Bangla. একটু দাঁড়ান না আমি একটু বাংলা বা ইংলিশে করতে